ইয়েকিপো রকম মুখানাই পারানে 12 বছর তো 3 জন বাঙালি পুরুষ অপর থেকে রেপ করছেন বেনি ফেস্টিভ্যালও তো থাও তো এনজয়মেন্ট বা অ্যামিউজমেন্ট বা থাকায় তো নাই নিয়ে থালায়ও বা তো প্রার্থনা করি বা মা দুর্গানো তো নি থালাইনা আর পারো তো রিজাল মাইয়ে ফায়ো তো প্রায় মাই দিয়াও ফায়ো जों दावफानि महाकाव्य फायो जों दावफानि मावनो आरो जागाव फाय माइ दियावनो फायो किन्तु जोंनि फेस्टिभेल जोंनि बैसागुनि गेजेरावले दैसाना जवाखै गैया आबो पादो रवा गैया जे सालिनाय माले बसे बैनले जों दिसुमाया जों दिगुसे जों खासिए मालानाय आरो जागा थांगे जों दिनि साब दैनो ब्रां सागे जों हरियो जों मा फालोगे थांया আপনি কারণে আপন ছাড়াও ইয়েকিপো রকম মুখানাই পারানে 12 বছর তো 3 জন বাঙালি পুরুষ অপর থেকে রেপ করছেন কিন্তু তাদের নামে কোনো কেস হয়নি তাদের নামে কোনো ভারতে ইনফরমেশন বা এন্ট্রি করা হয়নি 1.5 লক্ষ টাকা দিব তোমরা কোনো আমাদের নামে থানাতে কেস করে না আবশ্যক আছে 1.5 লক্ষ টাকা পাইছে যিনি সামনে গোপাই আসো তিনি 10 সংখ্যা মরে কেন গোপাই মাথম তোরে তোরাবনা নো থানা পর্যন্ত থানে জং কেস কেরাইয়া বেইন সংখ্যা মানে পেনে পাশে নবা পয়সা দে টাকা করে কিছু প্রবলেম से ध्यान दे बेला बा तुमया बरो पाउदै साव तुंगा दंलाय माया नामै जोरा दंलाय माया ओमा पादाव आं सानजु मले बसे तापुरम फर दिनो जेबाबे जोरम फुंगिया के दंलायो बोरे के जो थाहा के जेबाव थाहा के जों खरम दै सालाया तिसलाया सिके कुयो गाय दंलाया सिके जोंनि बे रिच कालचार जोंहा सो दफा गाहाम बहा जागानिक माथार माले बिसि बालुंनाया